is up everybody? Maayong gabi sa tanan. And we are here sa bag-o nato nga episode. Of course, welcome to the Brewedcast. It's your boy P. Mike Sonza. Together with me, Wailain. Introduce yourself. I am him. Bro, nostalgic kasi mga follower ka ng mga inana, ng mga entrada, bro. I hope so. Can you do it again? 1, 2, 3. I am him. Yes, sir. Ay, wala po kabulong sa feeling sa mga followers na ako ba if makadungog sila na. That would be, that makes me curious kung sa ilang feelings makadungog sila na ba. Nga naman. I always listen in my POV pero wala po kabulong sa POV nila. Ba. Pero I guess murag kuan sa kaning nice kay ang retention sa murag una-una sa tao. I guess so. Siguro no, sige mga kasagara sa I mga hope so. contents kay mga ano man yun, mga Gen Z na mga kasagara. Yes. So anyway, bye. What a privilege nga na kuyog ta karon kagabi yun na no. Salamat kayo. Daghan pa kayo tag mga isgutans kinabuhi. No, but right now, I believe nga this is the time that we would talk about na mga life lessons na yan. Usually magod kay mga istoryahan kay mga some other staff ba atong goal right now is mga life lessons kay karon aya pa nako nabawaan nga teacher man ni si Yep. Sir Mike. Yes sir. Double sir. mic. So start ganyan nag-talk na a little bit but right now atong mas expound yes bay unsay mga life lessons nimo as yun sa pagtudlo sa imuha sa kinabuhi as a teacher yan start ta sa imuhang sa imuhang high school nga days no yun sa pagtudlo sa kinabuhi like dili gyud nga imo yung ilatagon nga katong first year ko second year ko like katong mga main points kung giun sa kapag tudlo sa imong kinabuhi as a teacher. Let's go. Well, wala it's heavy kaya ang pangutana but cause if I were to backtrack kung say nahitabo sa ko that was around almost 15 years ago, bro Mike. And tao na I'm old man and medyo nana po tayo edad. I would say get life lessons ka na mabagsak ka na ma-overcome ni mo for the first time maka-speak ka sa imong crush or asking somebody to prom mga yan mga first time it taught me a lot kay dito na ako na-learn nga wow if you just put your mind into it and then apply a bit of risk atong kay bata pa biya ka you don't wala pa ka na expose sa kanabitang mura ka explore pag something like that and life has not taught me enough yet sa mga kalisod so wala ko'y bagagdagway or kanabitang urge yes what's up wala pa ko'y ka ng courage to pursue things like let's say for example kailangan kumutokar in a band but it was just a matter of finding band members and then in high school taught me nga if you don't let's say talk to people or like open up your ideas dili gid siya mahitabo so what happened was may gani naka-timing ko na certain po kung napo ko yung mga like-minded nga mga kabatch ato nga time nga like if I just spoke to them nga hilipod sila banda nagka-timing yun and then just get the courage to get in a studio and practice so and then na full idol gid na ako sa kabana isuot daw siya karon. Wala, mag-timing lagi sabay. Incubus. So, I do si Brandon Boy. I really wanted to be Brandon Boy itong bata pa ko. And then, dili na ako siya ma-fulfill kaya I'm not in a band. Yes. So, moto, I mustered up the courage nga mag-practice mix studio, maulo po ko tungtong sa stage, although practice po elocution sa na medyo baga po kong dagway. There's just some things nga kabado kay ko and I don't think life prepared me for it. So, in a band, usapod na, naka-perform din on stage. So that taught me nga, so if we just put ourselves in position nga, ma-practice ta,
sacrifice ato mga balon a bit para lang makarent sa studio. Lagi no, kay nabi also biya ng mga 1 hour nga mga rental Yes. sa una, no? I don't know unsay setup pa na karon. Ambot lang lagi marag bag-o na bud na nga Kay style. ang mga tao ron gyud pwede rin mag-practice silang balay, di ba? Oh, kana pud sila ikaw galingon nga studio, no? Yes. Or online stuff like that. So ang pinaka point ato, bra, I am him sa high school nimo is ang ginatudluan ka ato how to pursue something. Yes. But at the end of the day, Well, you wanna pursue, di ba? Yes. Being in a band. Yes. So at the end of the day, atong journey. Na-achieve na ako, bro. Yun. Pero ang kaapan is siguro I discovered nga I wasn't that passionate siguro kay Pabo. Wala man ako gipadayon good. Pagtungtong na ako college, I still wanted to do it. Na-discourage ko because I did not find ako members ato kay murag naglahi mi og kanang pang let's say mga genres or mga panglasa or mga tripping. So murag nakaana ko nga okay di na ta aligned. And I tried so hard nga mangita, so I was becoming selfish at that point. Okay. Ana bitaw. So nalahi na po di mong daga na to. Oh, lahi po. Lahi akong gusto. Kaya ana bitaw. So di man ako with the current roster sa band, dili na mo ma-achieve. So ala ko dili siguro ni para sa ko focus na lang ako sa pag-eskwelahan. So imong high school nga days by dadto siya nag-revolve na tawag Music. na music I na love music. So at the end of the day, wala na-dissolve di po ng band nga imong gina-dream, no? So Yeah. pag abot og college by kay tungod niabot na kato and then wala din siya nag-workout, something like that. So sa college nimo nga days, unsa na po'y gitudlo sa kinabuhi nimo ato knowing that na-fulfill siya kadyot being in a band but nawala na bud siya. And during your college years, naapa ba na nga urge or unsay nahitabo na bud ana? It was still there. Kay Okay. music was an escape for me. Part Part yun siya sa akong I think everybody. Hold up. Sige. Music is an escape for you. Yes. My question is, what are you trying to escape? Among kahimtang sa, life. Struggles amo financially as a family. Okay. We weren't really financially stable. I know my parents were in debt. Okay. Nakapag-ibig pa mo balay at mga time. And we were financially struggling also as well. Ang nucleus sa among family was also struggling. Ako bata pa ko ato, ako'y alam that pero dili kayo ginapa-feel sa among parents. Siguro at that point nga we're struggling pero dili biya po tanga. You can always sense nga ana. So music ultimately became An escape. an escape and my number one go-to aside from So, sa my imo ba favorite tong animes or movies to watch. Family nga struggle, bro. Personally, how do it affects sa imo kay sa imo man tong family. So as ikaw nga as anak nila, unsay impact sa imo ato knowing that naa sila sa inana nga status ilang life? It meant nga I could not mess up kay ubay-ubay ra among resources. You know, Okay. also there's one thing siguro it taught me. The good thing, I think the positive part of it was nga I can't do no wrong and I owe them a lot kay paskwela ko nila private school. Pwede ra gyud sila ipaundang ko lang eskwela din tabang-tabang sa balay like majority which is a very practical move nowadays. Agree. Dagan kay parents nga muigana na lang. And then I owe them a lot at that point kay syempre paskwela ko gipakaon ko ana beto then I couldn't let them down. Yun. Ana lang yun. Agree. For them, I think as parents, main objective nila sa ilang generation is ipahuman imong anak ko eskwela. I think at that point siguro at least nanasli sense of security nga asa ka padulong kay nakahuman ka eskwela na naka-degree. So we just know nga nanak maka-discarte na kagamay karon kay kauman gud ka. Yan. So, after ato, nag-involve gyapon ka sa music sa imong college nga days. So, unsay mga, mga struggles of being a college student nga nakatudlo gyapon sa imong lesson to nga. Pag-budget. Kay, syempre Shout out sa college. Yes, mo na gining peak ba kay padayon nang imong let's say pagkalalaki, imong nagbibinata ka sa high school and high pa kay imong testosterone bitaw so you wanna explore a lot of things. Gusto pa ka mo sabay with friends, dagan kay mga laag, let's say magtambay-tamboy bisag asa, it involves money, makagastos jud ka. Kayo. And then syempre ako
dagan ko gusto good then mura pa ni ang balo. Pasalamat ko, shoutout sa akong mom, akong papa ug akong ate. Shoutouts. Nag-provide sa ako balon ato mga ma-achieve lang na ako akong at least man lang akong books, mga lab breakage, mga anak tanan tuition, o kanang mga allowances nga mga dili necessarily practical but syempre anak ko nila palangga kay ko nila so tagaan ko nila. Aside from ang budgeting na syempre na-meet po na ako akong life partner, akong wife karon in college, so a challenge was shoutouts sa asawa. I love you. Yay! Shoutout sa iya kay naka-learn po kog budget sa akong balon, so dito na mo siya na-meet sa imong college nga days. Alright. Kuan po go, one girl all my life po go. So muna gina. So ga-budget ka sa imuhang balon. Ga-budget pang date. Mo gito. Grabe. Pang date kay maulo po. Giunsa ka to ba? Okay, maulo po ya pugka nga. Barkada, love life, and then personal transportation, pagkaon and all. Maulo po biya kag asa mo parents nga kailangan ko pang date. So syempre akong balon mo na gito siya. So nakatuon kog budget sa akong balon nga okay ako ni hati-hati para naate pang date. So I guess so kana, and then of course it taught me nga dito no ko naka first learn sa college nga dili gid necessary your first pick of choice sa course is exactly for you. Kay my first choice then before ko na-enroll was gusto ko mag-nurse kay mo po na sa una. Okay, so naka-nurse na ka, wala gid ka wala ko na-enroll nursing, wala po kapas. So nag-enroll ko as DevCom. 1 year. I see. 1 year na ka sa DevCom. 1 year, wala ko nila. Pero funny, kay mo na akong kahagbungan karon, communication niya mo. So nagpadayon ka and then nag-shift din ko after 1 year. Nag-shift ko education. Says ingon sila kay dako daw bayad sa abroad. Kaya money is my motivation sa una. So okay, sige. Para makalingkawas sa atong mga financial nga kuan makalarga tas kawas makatabang tag family. Which is naman po 4 years sa college. Yeah. And then eventually nahimong license teacher, yes, PRC. PRC. Let passer ta mga bra. Maestro ta. So skip na nga part I am him, no? So yun, so budgeting stuff like that and then becoming a teacher. How was your journey of being a teacher atong nga time? Unsa na po'y gitudlo sa imong kinabuhi ato nga isig usa nga nahimo na pugag maestro? I learned na ikaw ang ikaduwa nga ginikanan sa mga bata. Wow. When they arrive at school kay of course dili man sila kung school year na dili 24 hours mauban sa mga ginikanan ang mga bata, which is I believe in a sense para sila makalingkawas pud sila sa mga siyempre bata ba na young energy kas lang idara na gusto po sila personal time with themselves, whatever they are doing, business, trabaho or trips, makalingkawas sila so mahagbong gid ang school nga babysitters sa mga mga nana nga mga muna makaingon kog igani kay tinuod nang gid bay. Parents want that time nga once mahatod na ang bata, they have their time to do their thing, whether it's their business, making money or do whatever, chores sa balay, errands. Muna ako in a sense nga kami ang caretakers sa mga bata. We're not talking academic stuff yet. Wala pa, outside pa ang stuff that unsagi purpose of school, which is to teach kids things, knowledge, history, math, science, Filipino, unsa pay itulo sa mga schools karon depende sa curriculum. But then I realized na ako nga okay, make sure the kids are safe. Let's foster a home environment diri nga mura gyapon sila they feel secure, because if they're not secure they're not dili pod sila learn, di sila maka-learn og tarong pod. So yeah, I saw myself as somebody like mura po ko feeling na og ginikanan po ko. So question ba ay one time nga naakay na learn as a teacher naakay certain nga estudyante dadto nga naka-learn kay kag lesson from that student? All of them. Yeah. Unsa to nga mga mga gesture nga imong na murag naka-reflect ka ba tungod sa ilang gibuhat? A lot. Kay ang mga bata man god
kuan ni sila kaning pure kanilang mga kasing-kasing. Innocent. No, Naive- innocent naive kani. pa kayo na sila. These are the murag, let's say murag qualities of being mga bata, mga children, no. Pure kanilang heart. Nasa like kanang ginatawag na tong innocence. So from their innocence, what have you learned from them? Yeah, Unsay certain nga moment mo as far as you could remember? well, there was this individuals yet. Individually, I learned from all of them, but there was there ones that stood out yun para sa ko. Unsa na? Especially katong mga, it's usually coming from households or kanang family dynamic nga usaray parent or wala di ang parent or bulagang parent or yan. Especially if broken family, Iriana. So ang mahitabo is if na something at home, usually they ma-feel na nimo sa school. So diya sa magpagawas out. School becomes an outlet, and that's why evident kay ang bullying o kanang mga maladaptive behaviors from students. So dito na ako na-realize nga, okay, there's nanong igani man yung bata. So Di na ako kasabot, okay, now I understood why. Okay, they would open up to me. So, syempre, feeling me ako, I'm the big bro, big kuya. Yes. One thing I think what sets me apart from other teachers is I don't treat it as a job. Ay trabaho good siya. Lagi. Pero I become so passionate and intense nga mura kog mahimog igsuon ba. Grabe. But I try to separate myself professionally kay di bawal man guna. Okay. Yeah. But you want to make that feeling sa ila ba nga they feel safe around you. So because na feeling sa bata safe siya around me, naka-open up siya mo magini ang sitwasyon sa balay, sir. Grabe ba? Okay. Sige. And then you know what? Nag-podcast me after 10 years later atong 2022 atong nga bata na nasa UK. Okay. And nag-express siya sa ako, sir, kabulo ba ka sa mga dahilan yan nung na-survive to na ako nga. Because some of these kids go through transition in life, especially things we usually take for granted kita ko. Lucky na kita itong ginikanan were there. Itong bata helped us, they both helped raise us. Diba? Pero naiuba na nga single parent, lisod ka ayo nga wala ang father, wala ang mother. Yeah. Diba? Agree. So complement may gina ang mama magpapa to each other. So evident kay ang absence of one parent bitaw kay okay. Marang mapiang stuff na to. So then I realized nga, then na-open up siya nga adult na siya karon, nga papa na pud siya. Yeah. Naka-open up siya sa ako, sir, bugoy gusaw na sir, then ako siya ingok abulo mangugusaw na unsay yung sitwasyon. So I was empathize in your situation why you would act and behave a certain way kay syempre wala gud mo sa kamama dia or wala imong mama or wala imong papa dia, that parent nga presence was missing. So that was probably the biggest lesson I learned na what the school is an extension of the household pod kay unsay missing sa core sa nuclear family ma-feel gid na siya sa gawas sa bata. So I would say there's something off ani nga kid naghilak pag abot sa eskwela naghilak na, I know something happened at home. Come on. And then nadala po na ako when nag-OFW po ko. Because I would handle ng mga clients nga syempre mga ilang children man kay na autism. Mo na akong ginahandle dito. So whatever happens at home, feel po namo when we're one-on-one with the children kay muni na itabo na mga slow triggers karon. Okay. So it all played a part. It taught me how to empathize on the situation sa mga estudyante kay I was there at some point. Ako ni agi pag itong panahon nga nagbikil po na akong ginikanan and then mangutano. Then I realized how good my teacher was for realizing are you okay? Nainitabo sa mo. Yes, nainitabo sa but I would never open up kay maulo ko. And then when I became a teacher, na-recall to na akong experience. Sa una. Amuni kakitabo siya karon. Okay. So, you know. So, nahimo siya nga murag imuhang na-mirror nimo ang nahitabo sa una. So, inana ba? Kani bitawong, the more nimo masabta ng estudyante, I am him. So, the more nga mas dako ang imuhang compassion, no?
True. Like, mas masabtan nimo siya not in the level ngano nga inana siya ka padlungon, Yep. ngano inana ang iyahang emotions for that season siyang life. It's because na pinagdaanan Yeah, na true. ay giagian na nga estudyante. So the more nga mas masabtan na to unsa iyang family background, what happens to him, the more nga mas modako ang ato ang pagsabot. True. Not just only for the students, even ang mga adults, because they have like childhood nga Inner child. nga na sila experience sa una, Trauma. which is maoy ni form sa ilang pagkadako. So inana ang ato ang una-unaon sa tanan nga mga viewers karon, no, dili ta diretso mo dictate sa usa ka tawo, because we don't know kung unsa ang mga nahitabo sa ilang childhood. Maybe naatay mas story about sa ilaha kay syempre ang nature sa tao pag kita diretso unsay something wrong nga tao diretso nato na nga i-dictate dayon, but we don't know unsa gyud ang nahitabo sa ilaha even before sa una pag yun, sa ilang pagkatao, sa ilang balay, sa ilang pag nahimo silang grade schooler, pag high school, pag college, no. So ang ato ang gusto na kong ipasabot sa inyo, never judge a person based on their present situation. True. Because we don't know unsay nahitabo sa ila. True. Why not talk to them like sa experience ni I am him, no, sa mga students, no, just try to put your feet sa ilang mga sapatos. Yeah. No, we need those people right now. Kinahanglan ang kalibutan og mga inana karon nga mga tao nga mubutang sa ilang mga tiil sa uban nga mga sapatos so that masabtan nato ang usa ka tao sa deeper nga level. So true. Yeah. So true. We need kinahanglan kita like karon ba I felt that kaning kay that's one of your advocacy, right, kaning murag something sa community, sa mga mga tao, no. So the more nga ato nang exercise like daghan kaayog pwede nga ma-save nga mga tao because of that kind of conversation and that kind of treatment that we have for other people. That's so true kay sa majority man good sa ato sa una, like the environment dictated what we would Agree. become, and whatever you're about karon And then eventually mo nahitabo nimo. yes, whatever you're about karon is about self-esteem and insecurity. You're insecure kay ka or gusto kay kag self-esteem, muna silang two driving factors like what which will drive and carve out your path. So mas sada gud tong high kag self-esteem kaysa insecure ka good. And all that it all ties in together, like how people would look at situations, and mas maigid nung wala kay kanami wala kay filter ba kanami tong dili naka, what we tend to do is that we judge. So mas maigid tong wala kay wa mo kita kabalo, and we don't live each other's life. I never lived your life, Mike. I wala gyud kabaloon sa pahistory gini mo. I just heard from folks na medyo struggle po ang imong coming up sa imong concepts and imong ideas. You had a struggle, and I don't know if you have shared it at some point. But we all went through that, and when we don't have context, it's easy to say stuff. So dapat before you do, before people, you make that assumption, and you make the judgment call, or you have an opinion, is that you actually do your study, get to know about the person. That's what I mo tong first instances of how I did that when I taught at school kay dito na ko siya na first apply og learn. Wa ko kabuloon sa on day na tigor mo na day to. Abi ni mo wala ra. Pero I believe it's not by an accident, because how you treat people or katong mga children during those time molds you in the person of who you are today. So kato sa una nga mga experience nimo, I am him, unsay nakahatag og revolution sa imo in doing, like I've seen your interviews sa mga mga pasensyahin na ato mga content, guys. Go ba, no? So I believe nga kato siya nga nimo nga season sa life molds you nga nahimo kang inana
nga tao sa lain pud nga mga tao. Right. So how would it kaning create impact sa imong life during ato nga time sa karon nga ginahimo nimo ng pag content creation sa stuff like that nga imong ginahimo? Siguro kuan kanang being human, anang gihumanize ang ugali kay kung naka-experience ko kuan kay I'm human like people, siguro mga tao lang pagtanaw sa ako kay medyo dagan lugar following or following or nagaabang that's the good stuff I show folks kay that's what I choose to show you is the content, but in real life IRL I'm also struggling na ko mga own struggles now personally like. But those are things that we don't openly talk about out in the open because one, basing people might not pick up, and I also chose nga dili na ko siya ipakita sa mga tao. Agree. Because I off-brand lugar tayo. Pa on certain occasions like this, magpagawas ta stories. So ang impact niya to dako kaayo kay by then I was so compassionate to kids. Grabe akong compassion, and then it extended out to not just kids, mga tao in general. But nagatabang magud ka naki-content nga katong I hope so nakatabang siya. Katong nagbaligya and then imo siyang gitabangan og baligya, stuff like that. Yeah, I hope so nakatabang siya, bro Mike kay I'd be a hypocrite if dili na ko aminon nga I also did that for the likes and the clicks kay I know it drives a good story. So I still believe nga storyteller po ko. Agree. And I know what drives a good story is when you add value to someone's life. If you provide kag value, let's say ikaw hingapi, you're providing a value is good quality coffee, you're providing value to people. So drives people to you. So if I provide valuable stories online, I know nga dagan siya ma-attract ng mga eyes and ears. Yeah. In general, I wouldn't say nga buutan ko nga tao. I'm very self-aware nga akong framework is negative. So if people see me online spreading positivity, those are the stuff I tell myself. Okay. I just tell myself, and hopefully because I am him. Because I am him. Because people might think banal kay ko. I'm not. Because I'm also human. Yeah. Like I have growing up medyo negative akong frame of thinking. So ako siya gina-outbalance gina ko siya with positivity. Come on. So I need to have work in progress mo gid. Yes, whip gida. So we cannot say nga oy mao na ko. Yep. Dili kanitanan gipaagi ni siya sa tuwa sa Ginoo for us to realize nga part ni siya sa bigger nga picture nga gusto gid niya nga mahitabo sa tuwang kinabuhi. Mura bag puzzle. Yeah. Di ba? Murag puzzle ba nga? Okay, let's say if life is a puzzle, murag dili pa gyud kay siya mabuo. Because there might be a piece nga makita nato along the ways sa pag-journey na to ani sa tong life. True. Just like sa mong experience nga na kay passion gusto ka magbanda, na imo kang maestro, stuff like that, and niabot what a journey. OFW. OFW nag-receptionist ka sa usa ka hotel dito. So, nibalik na pud ka for how many years? 8 years ka OFW, nibalik na pud ka rin. And then pagbalik din nimo diri, you started a content creation. Grabe, mo tag instrument. So imagine nga we thought para ni sa tanan nga nag watch karon nga ayaw mo ka discourage if ever moabot mo sa point sa inyong life that you thought nga maon na gyud ni ang inyong path. Yeah. Ayaw i-limit inyong self nga maon na gyud na. No, because life is full of plot twists. Grabe. Dagan kayo plot twist. Did you katag na like would you have also thought nga podcast ka anytime soon? Wala yapon. Wala. In the first place wala ba? Well, I have a question. I have a question. Yan na di ka mag-start ng podcast. Because we cannot give what we don't have. Right. So I need to share my experience personally and for other people as well. Right. Because ako ning na-receive nga vision or kani siya nga podcast, it is because I wanna impart something
for the viewers because there are a lot of things that happened also in my life, Right. which is mo na ginatawag na to nga plot twist. Plot twists. So right now, kumbaga importation of what I have experienced before. For the purpose nga ang mga tao nga ga-struggle Might learn. pasin di ay nga pareha mig kaagi or there True. might be principles nga ilang makuha Yeah. along the way ani nga journey. Yeah. You know what is you're doing a good service anytime you do that because there's a lot of people especially ato mga ginikanan na Agree. or older nga demographic nga they wish nga there was somebody there for them. Agree. Nga murag pareha may kaagian ani when you become relatable to people. That's the time. Nga murag makaingon din sila nga okay, I'm not lost kay Yeah. somebody also already lived Went this through. life. That's why ang kaning breakthrough sa internet ug social media really enhanced or kanang ang dako kay siya tabang Agree. sa pag-propagate sa story ba o storytelling nga people like us or people like you or people like whoever like Yeah. him or a Mike would exist. So marag people dali ra kay sa ihalungkat bitaw nga aman to nga tao kay mag-search sila sa Google or sa YouTube. Find someone who is also doing this and that. Pa mo gawas sa okay pareha may kaagian no. So, ang search bar karon di ba? Yeah, which is a very smart move. Mike, Agree. I would like commend because I've been longing dagang tao magtugod og podcast sa Cagayan by and I'm so happy wow, Brewedcast is huge. Guys, let's go. Congrats though sa pag-launch ng Man, podcast. appreciate your your life is also a blessing to the community. I believe that there is more to come and True. and yeah, it's just the start of everything. True. Daghan pa kayog himuon no for the community, Yun. mga tao like us na magud ka karon sa level nga marag si mi uncle nagyawon man so you're yeah like murag leading Uncle kid. murag ginalead na to ang murag next nga generation. True, bro. Because we don't wanna, murag ato silang i-divert sa supposedly sa path nga may tabo sa ilaha. But right now, no, we're standing up. We're here. No, we're here for these people, for those who struggle, no, nga naga-experience of anxiety, depression, stuff like that, di ba? Murag wala pa biya na sa to sa una, di ba? Kana nga mga words, no. So karon ang gawas na, Yeah. no, Wala bitaw gyud. wala maguta kabalo unsay ginapangagian sa mga tao karon like depression wala ba na say No, wala doesn't na have a face. wala dagway Dili na paila. so basig lingaw kayo storya ta karon pero nana na ginawentro ang tao For morning conversations such as these are very important. Kay this would normalize conversations nga it's okay to be like what you said alluding to earlier, diba, before we started Yeah. recording showing vulnerability is a strength. come on Bakit? Like for the longest time ginakup-kup ra nato ang kuan. And I went through that. Agree. Na-depressed po ko sa una. di ba Yeah, ginana ba when you have like for example 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, namatay akong papa. And then like I didn't know how to cope with it. Then I just got married back then when utangan po ko, di balik ko sa gawas and then financially I was struggling there pila to because ka years I am him depressed. oh At nag-self-diagnose na ako nga depressed ko because I did some murag na ako gibuhat ba nga wala ko kato nga gibuhat na ako. like what Like I wouldn't talk. Ako kan ko nag-isolate na ako galingon. Yeah, I isolated myself and wala ko I avoided talking to people who were very close to me. for how many years di man nagibuhat Dili ra podcast like Mga bulan lang. mga bulan lang to siya. The height of my depression then So what are the thoughts nga imong nahuna-hunaan ato during those period of time nga imo tong na-experience? kuan kanang I just didn't want to talk to anyone ato nga time kay murag stress ko was struggling with budgeting sa kwarta ko something happened with my current employment ato nga work di mi kasulduan on time. Come on. And naapog ko yung mga liabilities ato nga monthly nga kuan and bata po ko then later realize nga di ko mapriso no ifutangan ko realize ako ito nga okay. But I was still bahalag adult ko ato. I was still a newborn adult bago bagapon ko
bata pa ko in a sense ba nga as an adult nga murag there was some things nga wala pa gitudlo sa ko ang life ato nga point when I was an OFW. Na depressed ko because I had nobody to talk. I just felt that nobody could relate to me because Come on. wala po gani open up og tao. So which is why kani nga ni is so important nga. So karon naka-open up ka na gyud. Oh, like na dagan ba na balaka sa ato nga time game or dili kita ko gatingo gana. And ganiwang daw. Grabe to ba? Grabe to nga season sa imong life. Yep. Pero dili gud siya kung tanaw nimo. Murag normal ra. Murag normal kay I would still go to work. I would still kuan but Pero naay battle ba? Inside. Inside. Yes. So what kind of battle nga imong ginapasabot like siyempre kung naay battle na gyud nay kontra. Yep. So unsa tong kontra nga gina-inject sa imong mind ug sa imong heart during ato nga time? And the bad thing about it was I ang opponent nga akong gi-identify as my opponent was not the actual nga root cause sa problem, which is my problem was myself and how I tried to cope with my current situation, which financially kaya problema po ko ato like kung saan ako mabuhi day to day nga di may kasulduan og tarong nga ana bitaw. Grabe. So gawas to life po ni siya nga lifetime ago. And then there were some points nga irritable kay tabo na ni tanan butang, and then there's certain folks nga you don't want to talk to anymore kay murag it reminded their happiness or their current state nga reminded you of how bad your situation is. Nga na so murag I just didn't want to see people happy. Murag gusto lang ko nga ako sila inflict og pain because hurt people. So I was hurting inside and I was still recovering financially, and also ako the death of my father was wala kay nako siya nag process og tarong. Kay paspas kay nga pangitabo bitaw. Paspas kay siya nga pangitabo nga murag dagan kay mga wala na ko na address and wala ko'y morning period. So muna to siya ba murag wala po ko ka-realize muna dito. Come on. So luckily murag isa to sa root cause. I felt so kay di ako gi-identify ang lain ta sila ang problema dili ako o dili sulod. So that was so wrong. Wrong kayo to, and I felt bad for it. Guilty kay ko, and luckily there was a couple of them I apologized, and I think they know this. Kay ni coming ko nang cold lang ko nga stop talking to them ba. Ano bitaw. Kay dili po ko pinakalit lang ba? Pinakalit na, and dili po ko type kus live ko ang aura kung I don't go through something tabian higay ko. Pero kato nga time na-identify na din nimo nga tungod ay ato. Late na ako na siya na-identify. I think I identified it 2 years after. Grabe ba? Taod gyud ay no. Oh, so grabe nag-battle ka for 2 years and you didn't even know. Wala na ako na-address. Nag-COVID na lang din. Ay, ako na-realize na, alam mo din Mo day to ang hinungdan. Okay. So, unsa to nga time I am him nga na-identify na nimo siya? Katong nag-pandemic sad nga marag na kay time by yourself nga to reflect. Dayon luckily ko ampo ko kanang ato nga time grabe peak sa akong health and fitness nga life. So dagan pug ko, I think that was also the time nga nag-binge pug ko podcast kanang Maynog podcast before I started doing my own podcast in 2020. So gahil na ka ato nga period nga maybe. Yeah, pero wala pa na ako giamin, pero internally giamin na ako okay, I was going through stuff. Alright. Okay. And I made peace with some of the people. Some wala pa. Hopefully I get the chance soon. Wala pa ko nag-reach out sa ila. For some reason, marag mo po na akong problema kay medyo taas po ko garbo. Garboso po ko. Lagi. Pride is the devil po ko sa. So, I hopefully I get the opportunity to, reconcile with some folks. But come on. Lagi no kay ga tubo biyang edad. Life is short. Yeah. Life is short. That's why live it well. Kayo. So ayun, if your father was still here, like we were talking earlier, probably if my your father was here, bruh, I'd make him proud. What are the things that you are able to do nga wala nimo nahimo sa una nga pwede nimo nga buhaton if your father was still here? I do him proud because we come from ang linya sa akong papa, mga athletes gina sila, mga basketball players. Kay predominantly basketball man kita nga loving country nga in reality dili magit pang basketball ato ang mga lawas, height, abilidad, athletic wise.
So I would do him proud because I would get his opportunities around the basketball gapon nga industry. Getting interview or close up with the likes of Gio Halalon na din na interview na ako siya, coach sa Magnolia. Come on. Nakapa-picture ko doon ni Paulie. I mean, ginagmay lang yung butang like Maliit na bagay. maliit nga bagay. Mark Barobat para sila Alvin Patrimonio nakatapad ko niya. Taas ka yung athlete. And then also like last like naka one-on-one ko ni Coach Bracero sa Batang Sagupa. Naka-training ko under him. So, you know, small things that would make him probably proud because siguro usapon nas wala na ko nahatag sa akong father, which is my brother, older brother na ako, is a prolific athlete as well. So ako man ang gipasagdan sa kusina. So ako ang dili gifted athletically sa mo. So siguro karon niya, probably I would do him proud, or probably the best would I would sit down with him and have his one-on-one conversation. And kay he wasn't sweet. He wasn't like the type of guy nga Hilig o kuan. Storya. Kaya napo na sila nga dili kay hilig open. Kami masculinity kay mga we don't show our feelings. We don't talk about our feelings. Kaya bitaw. So it would be achievement ka if I get the opportunity to sit down and talk to him. Yon. Get personal. Yan. Rest in peace, Father, Rest in peace. wherever you are. So, I am him. Grabe, no? Daghan pag yun kay tag pwede nga isgutan. Good. Pero last nga nga message for those people nga naga-journey pagyapon, because you called yourself earlier as a journeyman. So, unsay imong message sa mga naga-journey pagyapon silang life karon, and then eventually came to a point nga na-discourage na kayo sila, it's because it didn't work out sa ilang life karon. No, unsay imong message for those people nga naga-atubang sa inana nga kahimtang karon, knowing that nga life is full of plot twists. Then yun, so how do it unsaon nimo na pag hatag o inspiration sa mga tao nga naga-went through ana? Well, I'll three things siguro, but yun, I personally wouldn't advise anyone kay I'm not living their life. So agree. Depends on your current situation, sa imuhang geographically, financially, culturally, religiously. There are just some things nga that would go against the grain. Asa ka. But there's just three things. One is be you. Whatever you're about, be you. Yun. Ang kadua is most of the things nga makapahatag yun unta og success or show you the path or show you the light are the things that you say no to. This is contradiction kayo ni siya sa the power of saying no. Because when you say yes, it opens a lot of opportunities. Agree. Dili po tanan opportunity maayo. Dili po and that's discretion na po na sa ilaha. Because not unless if there's something wrong up here, na dili ka makamake og moral judgment if sakto ba na or mali. You know what's morally right for you. But ikaw ra po nakaila sa yourself and you know what's right for you. Ang last dayon is compassion and empathy. Always. Especially if it's coming from family. Number one, family gina ang muuna o go against imo because they're only coming from a place of care. Because they love you so much, gauna ang tigababaw ang ilahang kahadlok. Understand that they do that. They're afraid that you would pursue things that don't seem or sound practical for them kay one, usapod, di na nato mabasa atong ginikanan or family kay mo man ang ni-work para sila. Of course, that's what reinforced their behavior. Mo ginilang i-suggest sa imo, nak, magigani ra nak. Kay mo po nilang experience. Kay mo po nila. But you know, dili man linear ang kinabuhi. And then, nakurat na lang ka, katupang mga bugoy sa eskwelahan mo, patong nagtukod ng mga negosyo karon, di ba? But that's just, igana po ng life. I mean, ayaw ba sula inyong family or friends or kaugalingon if igana if they try to stop you, it's just because it's coming from a place of care. Your job is to show them that
you are the man or ikaw gid ang woman or man for you. Come You know on. what's right for you. And you nanapod mo siguro sa edad nga to know what's right and wrong. Agree. If it's right, then go for it. Alright. But ano lang, and it doesn't mean nga if sakto ka sayop sila. No, they're right for them too. Ano lang yun. You're right for you, they're right for them, and just I think the last is kindness yun. Kindness. Yeah, wala ko You know nakita, what? wala ko Kindness nakita will nga never be forgotten. Yeah. bruh. wala ko nakita nga nilahutay sa iyang lakaw nga wala siya nagbinutan. Kindness ra gyapon ang makapadaog. It's so cliche. It's so not cool. Pero it's the only answer. Yun. It creates impact Yes. from generations to come. Wow! I am here! Salamat Ego Mike. Yes, You know what? sir. Thank you for the opportunity to speak on your platform. Yun. Man, power guy. Agree. Power guy. So, grabe, no? There are lots of things nga atong natun-an karong kagabi na. Ladies and gentlemen, I am him. And it's P. Mike Sonza. I believe sa mga upcoming nato nga mga episodes, daghan pa kayo tag matunan. Especially karon, bra. I hope so. Grabe ka, full pack kayo itong mga gipang hisgutan karong kagabi na. By the way, good morning, maayong hapon ug maayong gabi kung asa man mo unsay time frame ninyo diya karon, no? And always remember nga sinugdanan pa lang ang tanan. It's P. Mike Sonza together with me, I am him. and this is the Brewedcast. Brewedcast. Let's go. Peace.